अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है, उन्वान है, वो है किताब। जैसे हमने पढ़ा है शायरी में, नज़म पढ़ी है, गज़ल पढ़े है, कसीदा, इसी तरीके से एक और जो सिनफ है, सिनफी शायरी है, वो है किताब। ठीक है, तो आज हम इसी पे नोट पढ़ेंगे किताब किसको कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसका जो इस्तिलाह टेक्निक्स वो कौन सी होती है, मतलब होता है, मक्ता होता है, क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो लग़वी माना क्या है इसका। पहला जो है किताब का लग़वी माना टुकड़ा या जुज़ू का है। तो पहला पॉइंट है कि इसका माना क्या है, लग़वी माना, डिक्शनरी मीनिंग क्या है इसकी, टुकड़ा या जुज़ू। जुज़ू का मकसद भी है जुज़, कोई टुकड़ा। ठीक है, अब ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से निकला है। पहले क्या था कि जो गज़ल है, गज़ल आपने पढ़ी है, गज़ल में क्या होता है, पहले मतला होता है जिसके दोनों मिसरे, पहले शार के दोनों मिसरे क्या होते हैं, वो हम काफ़िया होते हैं। तो इसी तरीके से उसमें एक आपने पढ़ा होगा गज़ल मुसलसल, जिसमें दो अशार जो होते हैं उनका आपस में एक वास्ता होता है, वाबस्तगी होती है, उसको हम कहते हैं गज़ल मुसलसल। और गज़ल मुसलसल को भी जो गज़ल में होता था, फिर जो शायर थे उन्होंने कहा कि हम इस गज़ल मुसलसल को अलग एक सिनफ बनाएंगे, तो उसी से वो निकाल के, गज़ल से निकाल के ये अलग एक सिनफ बन गई किताब। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, असल में वो गज़ल से हुई, क्योंकि ये गज़ल की hayat में होते हैं। इनमें भी हम काफिया होते हैं या रदीफ होते हैं। हम काफिया मतलब जिनकी आवाज़ एक जैसी हो, रदीफ का मतलब जो एक जैसे लफ्ज़ हम बार बार इस्तेमाल करते हैं गज़लों में। ठीक है, तो सेकंड है इस्तिलाह। इस्तिलाह का मतलब है टेक्निकली, टेक्निक्स में। ठीक है, इस्तिलाह में ये गज़ल की hayat में लिखे गए दो अशार या दो से ज्यादा अशार बाहमी मरबूत होते हैं। अब चूंकि गज़ल में क्या है, गज़ल में हर एक शेर का अलग अलग टॉपिक होता है, अलग अलग उन्वान होता है, इसलिए गज़ल जो है वो सबसे बेहतरीन जो शायरी की शायरी असनाफ है, उसमें सबसे जो बेहतरीन सिर्फ है वो गज़ल है। तो गज़ल में क्या होता है, हर एक शेर का अपना मफ़हूम होता है, अपना मतलब होता है, अपना टॉपिक होता है। इसी तरीके से लेकिन किताब में क्या है, किताब में एक ही टॉपिक होता है, एक ही उन्वान होता है, जो पूरी जो नज़म है, ये नज़म की एक किस्म है, तो पूरी नज़म में एक ही टॉपिक चलता है। तो ये इस्तिलाह में ये गज़ल की hayat में लिखे गए दो अशार, इसमें क्या होते हैं, कम से कम दो अशार होते हैं, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, किसी जगह लिखा कि 17 हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो शायर हैं उन्होंने कहा कि इसमें कोई मुकर्रर अशार नहीं है, कोई अशार की कोई कैद नहीं है, आप कितने भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा, 3, 5, 6, दो से ज़्यादा अशार बाहमी मरबूत होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, मरबूत, वाबस्तगी होती है। मतलब पहला शेर है, अब दूसरा शेर आएगा तो पहले के साथ उसकी वाबस्तगी होगी। तो इसी तरीके से पूरी किताब चलती है। पहले इसको सिनफी शायरी नहीं माना जाता था। पहले क्या था, इसको अलग, जैसे नज़म है, कसीदा है, रुबाई है, मरसिया है, नात है, ये सारे शायरी किस्में हैं, असनाफ है। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, इसको सिर्फ शायरी नहीं माना जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, लेकिन जब मिर्ज़ा गालिब, नज़ीर, अकबर आबादी, इकबाल,
نے قطعات لکھے تو تب جا کے یہ الگ صنف شاعری مقرر ہوئی. ٹھیک ہے. تو پہلے کیا تھے جو عام شعراء تھے انہوں نے کتاب لکھے تھے لیکن ان کو کوئی کتاب یہ الگ صنف نہیں مانی جاتی تھی. لیکن جب جو چوٹی کے شاعر ہیں بڑے شاعر ہیں اردو میں جیسے نذیر اکبر آبادی ہے بڑے نظم نگار ہیں اقبال رحمۃ اللہ اس کو سب جانتے ہیں یا مرزا غالب وہ بھی اردو کے بڑے شاعر ہیں. ٹھیک ہے. جب انہوں نے کتاب لکھی تو یہ الگ صنف بن گئی اسی لیے اب اس کو الگ صنف ہے کتاب ہم پڑھتے ہیں. اب اس کی جو اس میں اور غزل میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. اس میں مطلع نہیں ہوتا ہے مگر قافیے اور ردیف ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں. قافیے اور ردیف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب کیا ہوتا ہے مطلب ہم یہ غزل میں ہوتا ہے. اس مطلب میں کیا ہوتا ہے جو پہلا شعر ہوتا ہے اس میں دونوں جو مصرے ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں دونوں میں قافیہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کتاب میں کیا ہے یہاں پہ جو دوسرے مصرے ہوتے ہیں ہر ایک شعر کے وہ قافیہ ہونے چاہیے. یہاں پڑھیں گے ایک کتاب پڑھیں گے ہم نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام تو اس میں آپ دیکھو گے کہ جو بھی ہر ایک شعر کا دوسرا جو مصرع ہے اس وہ ہم قافیہ ہے پہلے مصرے کے ساتھ پہلے شعر کے دوسرے مصرے کے ساتھ. لیکن غزل میں کیا ہوتا ہے غزل میں پہلا شعر جو ہوتا ہے وہ اس کو مطلع کہتے ہیں کیونکہ اس میں دونوں مصرے کیا ہوتے ہیں ہم قافیہ ہوتے ہیں اور وہ ہم ردیف بھی ہوتے ہیں. ان میں الفاظ ایک ہی ہوتے ہیں پہلے شعر میں اور دوسرے شعر میں آخر مطلب جو قافیہ ہوتا ہے قافیہ سے پہلے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مضامین. قطع کے مضامین کیا ہوتے ہیں کس عنوان پہ ہم قطع لکھتے ہیں. اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے کہ قطع کے مضامین میں بھی کوئی قید نہیں ہے. کوئی بھی مضامین ہو وہ ہم اس میں لکھ سکتے ہیں. قطع میں مضامین کی قید نہیں ہے. البتہ اکثر قطعات اس کی جمع ہے قطع کی جمع ہے قطعات میں اخلاقی فلسفانہ حکیمانہ اور نصیحت آمیز مضامین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی قید نہیں ہے. لیکن البتہ جتنے بھی آج تک ہم نے کتاب دیکھے اکثر ان میں ہوتے ہیں جو اکثر کتاب ہے ان میں کیا مضامین ہے فلسفانہ ہے اخلاقی ہے اخلاق ٹھیک درست کرنا لوگوں کا یا فلسفہ اس میں فلاسفی ہے حکیمانہ اس میں ایک نصیحت ہے حکیمانہ جو کوئی آرڈر ہے اس میں اور نصیحت آمیز مضامین ہوتے ہیں جس میں نصیحت ہو. ٹھیک ہے. ایسے بھی مضامین ہیں. اور اب جو بڑے جو شعراء ہیں وہ کون ہیں جنہوں نے اس میں طبع آزمائی کی ہے جنہوں نے کتاب لکھے ہیں. ان میں نے پہلے بولا مشہور کتاب نگار کون ہے. اس میں میر تقی میر کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے. غالب اقبال نذیر اکبر آبادی اور سودا
حالی، الطاف حسین حالی وغیرہ مشہور خطہ نگار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مشہور خطہ نگار ہے. تو یہ پہ ہم ختم کرتے ہیں یہ کتاب. انشاءاللہ جو نیکسٹ ہوگا اس میں ہم ایک کتاب پڑھیں گے جس کو الطاف حسین حالی نے لکھا ہے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.